Okay, heute gibt es ein neues Schüler, das heißt Dani hier. Dani, kannst du bitte kurz vorstellen? Ja, Herr. Guten Tag. Es tut mir leid. Ich bin krank yesterday. Okay, gestern. Danke. Okay. Und dann kannst du bitte kurz vorstellen? Bisa perkenalan sedikit? Ich heiße Dani. Mein Beruf ist entrepreneur, businessman. Okay, dan woher kommst du? Ich komme aus Jakarta. Jakarta, okay. Herzlich willkommen in A2 Klasse, Dani. So hier gibt es schon andere Freunden. Jadi di sini kita sudah punya beberapa teman yang sudah hadir dari pertemuan pertama. Jadi Dani di sini bisa memanggil teman-teman langsung saja menggunakan nama panggilan yang ada di Zoom name-nya seperti itu ya. Oke, wir machen direkt. So, unsere Hausaufgaben gestern ist über perfekt Sätze. Und heute wollen wir dann die Ergebnisse besprechen. Vielleicht gibt es etwas neu oder vielleicht gibt es Problem beim Antworten oder beim Arbeiten. So, wir antworten direkt. Nummer 1, bitte Maria. Liam hat vor ein paar Jahren nach Hamburg gezogen. Okay, hier hat und dann hier ist Gezogen. geziehen. Okay, wer hat andere Antwort? Wer hat andere Antwort? Ada yang punya jawaban lain atau gleich mit Maria? Liam is. Okay, Liam ist und dann? Here? Gesuchen ya? Nein. Jangan lupa, ziehen itu bentuk perfectnya menjadi zogen. Gezogen. Iya, gesuchen. Gezogen. Richtig. Okay, Nummer 2, Rini. Hat eine Wohnung nahe bei seiner Arbeit gefunden. Gefunden, richtig. Ja, hat und gefunden. Gut. Nummer 3, Ati. Drei Jahrespater hat Liam ein Studium angefangen. Angefangen. Oke, richtig ya. Später, Ati ya, bukan spater tapi später. Dan bacanya yang ini angefangen ya. Nicht an. Oke, good. Longgu, Fir. Nomor 4. In den Ferien zwei Monate durch Norwegen gereisen. Gereisen ya. Ya, di sini jawabannya apa? Yang mana? In der Hat. Hat? Reisen Iya. itu berpindah atau? Oh, ya. in gereisen. Gereis. Und dann hier is. Ja. In den Ferien ist zwei Monate durch Norwegen gereist. Heroni, kenapa is? Karena verbnya reisen, traveling, berpindah otomatis. Dia bukan lagi mendapatkan haben, tetapi sein atau to be-nya. Jadi di sini menggunakan is. Good. Emilia, Fun. Fun. Auf der Reise hat Liam auch ein bisschen Norwegisch gelernt. Gelernt, richtig, gut. Riris, 6. Riris? Nur? Bitte. 6. Haben 6. Ja, 6. Die Zeit Norwegen
Hat gepalen, gepeld. Oke, here hat. Dan here bleibt. Ini sama, tidak berubah. Gefallen. Ya. Gepalen. Die Zeit in Norwegen hat ihm sehr, sehr gut gefallen. Oke. Und noch nicht. Nur, bitte Nur, Nummer 7. 7. Also hat in Norwegen einen Job gesucht. Oke. Hat sudah benar. Perubahan yang salah di sini, yang benar adalah gesuch. Pakai T. Ya. Gesucht. Gia here is auch neu. Oder? Gia ini baru ya, baru join hari ini ya? Atau tidak? Kemarin, tapi kemarin nggak ikut soalnya telat. Oke. Danke for the information. Oke. Nomor bitte Longgu. Ya, gimana? Nein, das ist für Longgu. Longgu. Oh, ya, oke. Liam hat 2 Jahre dort gebleibt, ya. Gebleibt. Gebleibt. Geblieb. Ya, Geblieben. geblieben. Dan di sini saya pernah bilang ada pengecualian verben atau kata kerja yang dia walaupun tidak berpindah, dia harus menggunakan sein. Bleiben itu salah satu bentuknya, oleh karena itu tidak menggunakan hat tetapi menggunakan is. Liam is 2 Jahren dort geblieben. Heroni, kenapa dia itu bleiben tapi dia menggunakan sein? Karena ini merupakan pengecualian verben. Itu ada beberapa verben yang memang punya aturannya sendiri. Selain geblieben ada yang namanya pasiran, terjadi. Ya. Pasiran sebenarnya kalau kita berpikir terjadi maka tidak ada perubahan, tapi pasiran harus menggunakan plus sein, tidak haben. Seperti itu. Itu jadinya artinya seperti apa? Yang mana? Yang Liam is Schweier. Liam sudah tinggal di tempat itu selama 2 tahun. Atau stay di tempat itu sudah selama 2 tahun. Oke, the next bitte Andrea, 9. Danach hat sein Studium abgeschlossen. Gimana baca yang huruf ini? Yang mana? Oh, S ya. Ya, S bukan B. Sekali lagi. Abgeschlossen. Oke, sebelumnya abschließen ini merupakan unregelmäßige Verben. Artinya kata kerja tidak beraturan. Kalau sudah namanya kata kerja tidak beraturan, maka kemungkinan ada perubahan vokal. Maka perubahannya menjadi abgeschlossen. Ya. Abgeschlossen. Tidak lagi menjadi abschließen. Sama seperti bleiben, dia berubah menjadi blieben. Ini dari schließen menjadi schlossen. Abgeschlossen. Heroni, kenapa ada G di tengah? Karena ini termasuk kata kerja trennbar atau terpisah. Oke, habt ihr Fragen für erste Aufgabe? Keine Frage? Wenn es keine Frage, dann antworten wir diese Hausaufgaben. Fahren, Rini. Fahren gefahren. Ya, sebut juga ininya is gefahren. Oh iya ya, R is gefahren. Oke, yang gen lagi sekali Rini. Gen pergi. S is gegangen. Ja, richtig. Ist gegangen. Gut. Andrea, helfen. Hat geholfen. Perfekt.
Emilia, nemen. Ist genommen. Hat genommen. Ya. Nemen itu dia menggunakan hat. Good. Kemudian di nächste Ati. Saya mencoba untuk menghafal nama. Ya. Hat geschlafen. Perfect, richtig. Untuk yang baru join, silakan untuk beradaptasi dulu ya. Metode saya mengajar itu saya akan tanya langsung orangnya dan kalian harus usahakan untuk on cam seperti itu. Geschlafen. Untuk selanjutnya schreiben bitte Felisa. Hat geschrieben. Oke. Ini termasuk schreiben itu termasuk unregelmäßige Verben. Artinya ada perubahan vokal. Maka perubahannya menjadi geschrieben. Ya, bukan schreiben tapi schrieben. Dari EI menjadi IE. Ya. Hat geschrieben. Good. Die nächste bitte Longo. Hat gesehen. Ya, gesehen tidak ada perubahan. Die nächste bitte Riris. Hat getroffen. Ya, richtig. Getroffen. Oke. Mungkin sekarang muncul pertanyaan, Heroni, kenapa perubahannya itu berbeda-beda dari I menjadi E atau menjadi O? Nah, itu merupakan ciri khasnya bahasa Jerman. Kita harus menghafalkannya. Bagaimana menghafal? Lebih baik teman-teman coba untuk menulis di buku kah, di note kah, atau di sticky note, supaya teman-teman punya catatan sendiri. Dan nanti kalau teman-teman sudah punya catatannya, bisa melihat lagi, dan itu bisa menguatkan ingatan teman-teman semuanya. Oke, machen wir dann die nächste Aufgabe für die Hausaufgaben hier. Aufgabe hier. Einen Moment. Wo ist das? Aufgabe B. Dari kata perintah atau kalimat perintah sekarang diubah menjadi perfect. Ya. Nomor 1 ist gerade geantwortet. Ruf Emil an. Und dann die Antwort, ich habe ihn schon angerufen. Jadi kita membalas sebuah kalimat perintah dengan jawaban perfect. Ya, saya coba kasih contoh lagi. Nomor 2, fang bitte an. Ich habe schon angefangen. Ya, ingat, schon dan schön tanpa dan menggunakan umlaut itu artinya berbeda. Oke, nomor 3, bitte Maria, kannst du probieren? Ja, Bitte. ich habe meine Nummer schon aufgeschrieben. Oke, perfect. Ich habe meine Nummer atau di nomor schon aufgeschrieben. Ya, ingat schreiben, schrieben. Heroni, tapi ada auf. Ya, tetap. Kita akan berfokus pada kata kerja dasarnya. Kalau dia sudah mendapatkan imbuhan prefix, maka tetap mengacu pada schreiben-nya. Yang berubah adalah schreiben saja. Aufgeschrieben. Ya. Oke, 4. Nur, kannst du probieren? Ich habe die Freunde eingeladen. Ja, perfekt. Eingeladen, richtig, ja. Die Freunde. Und bitte die nächste. Ati. Phone ya. Ja, Fun. Ich habe schon das Handy ausgemacht. Ja, richtig. Oh, das Handy ausgemacht. Die letzte bitte, Riris. Mic-nya off, Riris. Ich habe die Sachen weg aufgeräumt.
Oke, tidak ada auf, langsung saja. Auf. Sachen, Sachen. weg, Aufräumen. Wegräumen. ya, weggeräumt, richtig. Wegräumen. Ya. Tadi kalau aufräumen berarti ada timbuhan auf. Kalau di sini tidak ada auf, hanya ada ge, ada weg, maka weggeräumt. Seperti itu. Oke, pertanyaan? Gibt es Fragen? Mau tanya, ini yang schon itu dipakai atau enggak atau diletakkan di mana itu aturannya seperti apa? Oke, gute Frage. Sebenarnya di sini mengapa harus menggunakan schon? Karena biasanya kata kerja atau kalimat perfect itu sudah terjadi. Maka arti schon di sini itu menunjukkan bahwasanya sesuatu itu sudah dilakukan. Kemudian tentang posisi, sebenarnya schon ini bisa diletakkan sehabis verben, ya. Intinya adalah sehabis verben, contohnya seperti ich habe schon angefangen, atau kalau seandainya ada objek, setelah objek juga bisa. Yang terpenting bukan berada di awal atau berada di akhir. Ya, dia akan berada di tengah-tengah. Entah itu setelah verben atau setelah objek. Nomor 3 contohnya di sini. Ich habe meine Nummer schon angeschrieben. Boleh. Atau ich habe schon meine Nummer aufgeschrieben. Berarti dia tetap berada di tengah-tengah. Tidak boleh di akhir. Ich habe meine Nummer aufgeschrieben schon. Nah, das ist falsch. Ya, seperti itu. No, Fragen? Ada yang tanyakan lagi? Dan ke Ja, bitte, bitte. Okay, wenn es keine Frage, dann die letzte Aufgabe. Hier ist auch Hausaufgaben, oder? Ini juga PR atau tidak ya kemarin? Ya, PR. PR, okay, gut. Nummer 1, tut mir leid, das habe ich falsch verstanden. 2, Rini. Oh ja, ich habe den Termin. den Termin. Oh, ja. Udah belajar tadi tapi nggak bisa. Oke. Nggak apa-apa kalau belum. Gekommen ya. Apa? Gekommen. Gekommen. Oke lah, saya tulis dulu ya. Ada yang punya jawaban lain selain gekommen? Vergessen. Oke. Oh, lupa. Ya, vergessen. Lupa. Benar. Oke, nomor 3, Longgo. Oh nein, jetzt habe ich den Zug gelesen ya, hilang. Hilang? Gekommen ini. Oh, Bukan nein, jetzt gelosen. habe Ada yang ich- tahu jawabannya teman-teman? Gekommen. Oh, Tidak gekommen. Oh, enggak juga. Was? Pas. Verpas, richtig. Ketinggalan. Overpass. Verpas. Dari kata verpassen menjadi verpasst. Vier, Ati. Verschade, ich habe die Nachricht nicht bekommen. Bekommen. 5. Andrea? Belum kerjain, Her. Bingung yang ini kemarin. Oke. Where noch? Emilia, pun. Was? Hat ihr das buatnya begonnen. Where hat dir das begonnen? Oke. Ada yang punya jawaban lain? Atau gleich? Oke, kita coba nomor 6 dulu. Nomor 6, bitte Felisa. Der Kurs hat schon gestern. Ja, saat. What? Jawabannya. Child. Mungkin gini ya. Bezahlt mungkin ya. Bezahlt. Membayar. So, ya perhatikan kembali di sini beberapa kata atau kata kerja yang perubahannya itu bermacam-macam. Ada di sini namanya bekommen,
Dia bukan bekommt, tapi bekommen. Sama seperti bentuk awalnya. Jadi tidak ada perubahan. Kemudian beginnen. Di sini sebenarnya ini kata kerja awalnya adalah beginnen, tapi karena dia merupakan kata kerja tidak beraturan, I berubah menjadi O. Bezahlen, ya, sebenarnya dia itu kata kerjanya bezahlen, tapi bentuk perfectnya menjadi bezahlt. Kalau kita simpulkan, kalimat atau kata kerja yang memiliki prefix be, itu memiliki banyak keragaman aturan. Ada yang stay atau tetap pada prinsipnya, tidak ada perubahan. Ada yang berubah vokalnya, dan ada yang tidak berubah vokal tetapi berisi imbuhan T. Her, bagaimana caranya kita supaya tahu? Harus menghafal tadi ya. Jawaban das is di wichtige Antwort. Itu ya, jawaban ketika belajar bahasa seperti itu. Kita coba untuk menghafal dengan cara menulis tadi. Oke, kommen dann wir die nächste Hausaufgaben. Ya, ini yang terakhir sepertinya. Nomor 1, bitte Riris. Sir, nomor 7 tadi belum dijawab. Oh, nomor 7 ya, benar-benar. Saya ketutup dengan ininya. Ya, apa tadi jawabannya di sini? Ich habe das Geld nicht. Ada yang tahu? 7 itu bezahlt kalau nggak salah. Nomor 6, der Kurs hat schon gestern Begonnen. begonnen. Dan nomor 5 jawabannya apa? Wer hat dir das? Saya ulang jawabannya tadi. Tadi kalau jawaban yang awal itu berada di sini begonennya. Berarti 7 harusnya begonnen, ini bezahlt, ya. Und dann 5, was ist die Antwort? Wer hat dir das? Über R. Über R itu bukan kata kerja ya. Ada yang mendapatkan? Wer hat dir das? Verbessern. Vergessen? Sudah. Verbessern tidak. Tidak. Ayo coba tebak apa lagi kira-kira. Verspat bukan? Verspat. Verspät? Ya. Coba kita baca dulu konteksnya. Tut mir leid, das habe ich falsch verstanden. Ich habe den Termin vergessen. Oh nein, jetzt habe ich den Zug verpasst. Schade, ich habe deine Nachricht nicht bekommen. Was? Wer hat dir das verspät? Kalau verspät berarti dia telat. Berarti kurang tepat. Apa ya kira-kira di sini? Wer hat dir das? Dir di sini artinya datif. Kita harus mencari verben yang merupakan datif verben. Kira-kira apa ya? Kalau saya berpikir di sini harusnya informiert atau enggak empfehlen. Siapa yang menginformasikan kamu atau siapa yang menyarankan kamu. Tapi di sini tidak ada verbennya. Empfehlt. Ya. Coba kita analisis satu-satu. Tadi sudah, udah. Begonnen sudah, vergessen sudah, udah, pas sudah, men udah, child sudah, sen sudah, vergessen, Überweisen. Überweise, nein, nicht. Sepertinya susah ya sebentar. Ada yang punya ide? Saya tidak menemukan jawabannya. Wer hat dir das R ini punya siapa ya kira-kira ini? Punya yang nomor 5 kah? R itu kayaknya belum deh. Belum ya, R ini belum. Terus R, V sama sen. V. R juga 2.
Oh, Ver sudah habis 3. Ver udah habis ya? Habis 3. Oke, berarti Vergasen, verstanden, verpas. Sisa R, B, sama sen. Itu tidak bisa menjadi kata itu. Erwisen. Erwisen. Tapi tidak ada sih, harus double S kalau Erwisen. Coba saya tulis bentar. Erwisen. Salah. Kayaknya Uberwisen. Bisa Uberwisen. Bisa ya? Bisa. Berarti membuktikan. Ya. Uberwisen. Genau ya, Riris. Uberwisen. Kata kerja awalnya adalah Uberwisen. Kalau sudah perfect menjadi Uberwisen. Ya. Oke, Dankeschön, Riris. Ya. Uberwisen artinya membuktikan. Siapa yang sudah buktikan? Siapa yang sudah membuktikan itu? Seperti itu. Oke, danke. Zusammenarbeit ya. Kita menjawab bersama. Dan nomor D here. Nomor 1. Siapa tadi saya tunjuk? Nomor 1? Riris ya. Ya. Itu. Im letzten Jahr ist viel passiert. Okay, ist viel passiert. Cuy, Rini? Eine Freundin. Eine Freundin hat an ihrem Geburtstag eine Party gefeiert. Ya. Akhirannya gefeiert pakai T. Gefeiert. Ya, pakai T. Dari N berubah menjadi T. Good. Drei bitte Longgu. Da habe ich Jan zum ersten Mal getroffen. Perfect, good. Ati, next. Wir haben an dem Abend viel miteinander geredet. Oke, geredet richtig. Cuma yang salah ini pelafalannya. Andem, ingat ya, dem bukan dem. Andem Abend tapi andem. Dan yang ini bacanya mit ein ander. Ya, mit ein ander. Jadi pelan-pelan aja. Jangan disambung mitain ander, bukan mit ein ander. Ya. Oke, Fun. Ya, Fun bitte me Felisa. Am nächsten Tag hat Niklas eine Nachricht geschrieben. Perfect. Good. Ja. Maria, 6. Und am Abend haben wir uns wieder gesehen. Perfect. Good. Wah, udah pintar. Andrea sudah jawab atau belum yang ini? Bisa. Ya, bitte. Nomor 7. Im Sommer haben pakai sign ya. Ya. Apa zainnya untuk wir? Ingat nggak? Zin. Undan? Zin zusammen in die Berge Gefahren. Ingat ya. H tidak dibaca. Gefahren. Good. Danke. Nur bitte 8. Unser Urlaub Zin. Oke. Mir so gut gefällt. Oke. Kenapa Zin? Unser itu
Gefal. So, kalau ini tetap tidak ada perubahan ya, gefallen, dan dia menggunakan haben. Dan di sini bukan zin, tapi hat. Her, kan di sini unser, itu artinya wir. Tidak, yang kita lihat adalah ini, subjek mir di datif. Jadi unser Urlaub hat mir so gut gefallen. Gefallen di sini maksudnya sangat membuat saya senang. Nah, jadi Urlaub itu membuat saya senang. Oleh karena itu subjeknya adalah saya. Makanya di sini mir hat. Kenapa hat? Karena konteksnya adalah singular dari Urlaub. Kan der Urlaub. Nah, itulah berarti yang jadi subjek sebenarnya yang mana? Yang mir atau unser Urlaub? Yang menjadi subjek adalah der Urlaub. Ya, der Urlaub. Itu kan artinya singular, der berarti maskulin, kalau kita ke arah subjek. Hat seperti itu. Jadi walaupun di sini unser itu bukan mengartikan subjek adalah wir, tapi tetap mengacu pada kata bendanya itu. Kenapa di sini? Ya, liburan itu benar. Dan gefallen itu tetap tidak ada perubahan, bukan gefällt tapi gefallen tetap bentuknya. Oke. Emilia, die nächste, Nummer 9. Da habe ich auch mit Jan Jürgen angefangen. Perfekt, richtig. Haben wir. Habe ich, ya. Habe ich angefangen. Gut. Und die nächste bitte, Longu, 10. Ja. Wir sind im letzten Jahr viel zusammen gelaufen. Okay, wir sind im letzten Jahr viel zusammen gelaufen. Gelaufen. Ya. Jadi ditambahkan ge saja. Oke, silakan bertanya. Apakah ada yang dibingungkan, kata kerja baru, kata-kata baru, silakan. Sebelum kita lanjut. Satu-satu. Siapa? Maria dulu, Bita. Saya bingung yang ini untuk kalau pakai is, sin itu gimana aturannya? Oke. Kapan pakai is, kapan pakai zin gitu? Iya. Oke, kalau itu berarti mengacu pada subjek, Maria. Kan kita sudah belajar di A1, sein, dalam subjek bahasa Jerman ada ich, bin, du, bist, sie, es, ist, wir, sind, ihr, seid, apalagi? Sie, sind. Nah, artinya kamu harus ingat atau kamu harus fokus pada subjeknya. Contohnya di sini, Zin. Kenapa Zin? Karena subjeknya wir. Lihat lagi tabelnya, wir Zin. Kemudian ada lagi tadi yang is. Ini. Kenapa is? Karena letztes Jahr. 1 tahun yang belakangan. Berarti singular. Ya, das Jahr. Kita lihat das berarti s subjeknya. Oleh karena itu, Zainnya menjadi is. Ya, seperti itu. Siapa tadi lagi bertanya? Bita, Hati. Itu yang apa tadi? Yang nomor phone, yang nomor Smith. Yang mir. Ya, 8. Mir itu sama dengan ih atau dia masuknya yang si R si S yang mir. Pertama, sebab dia subjek atau verbnya itu hat, bukan karena mir. Sebabnya karena Urlaub. Urlaub artikelnya der Urlaub. Jadi dia mengacu pada subjek R sebagai maskulin. Di sini mir itu mengartikan saya, tapi dalam bentuk datif. Heroni, kenapa datif? Karena di sini ada verben datif. Jadi kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia, liburan kami membuat saya merasa senang. Seperti itu. Saya disinilah yang menjadi datif. Dan liburan itu
menjadi subjeknya. Alles klar, Ati? Oke, danke. Beda. Pertanyaan lagi? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, wir gehen dan student material ya. Kita balik ke materi kita. Pada buku teman-teman sekalian. Kemarin kita sudah berlatih tentang perfect dan perfectnya dikategorisasikan berdasarkan verben. Nah, sekarang kita coba untuk menganalisis kembali ya, kapan kita menggunakan haben, kapan kita menggunakan sein. Bisa dibuka buku Übungsbuchnya dan dicari latihan D. Perfect mit haben oder sein. Bitte, Herr. Ya, bitte. Boleh mundur ke screen yang tadi, belum screenshot. Oke, einen Moment. Semoga masih tersimpan ya. Sebentar. Atau ada yang screenshot? Aku tadi udah screenshot sih. Nanti Nah, bisa iya. selesai kelasku kirimin. Oh iya, danke. Ya, itu ya. Kalau misalkan mau butuh screenshot, tolong screenshot sendiri. Karena Heroni tidak ingat untuk screenshot. Seperti itu, mohon maaf. Jadi, bisa di screenshot atau mungkin tanya teman yang sudah screenshot. Oke, kita balik lagi ke materi. Sebentar. Kita akan menamatkan buku level A2 di kapital pertama hari ini. Artinya saya berusaha untuk 3 pertemuan atau maksimum 4 pertemuan untuk menyelesaikan satu kapital. Ya, supaya kita juga bisa segera selesai. Tapi pelan-pelan yang saya bilang. Biasanya saya menyelesaikan satu kapital selama 2 hari. Tapi karena yang tadi saya bilang, mungkin di sini masih ada yang dari dasar, kemudian ada juga yang sudah pernah belajar tapi mungkin sudah banyak lupa, jadi saya pelan-pelan saja. Jadi kita santai tapi punya target seperti itu. Oke, machen wir direkt antworten. Ya, kita coba untuk menjawab langsung. Ingat, kalau perfect berbicara perfect, yang menjadi kata kunci adalah verbennya. Ya, apakah itu moving atau mit begegnung atau diikuti dengan perpindahan atau tidak ada perpindahan. Nomor 1, kita Ati. 1. Hi, wie geht's? Ich habe dich ja lange nicht gesehen. Perfect. Ingat, Ati, bukan gesehen, tapi gesehen. Ya. Seolah-olah H di tengah itu menjadi Y. Good. Next. Dani, möchtest du probieren? Mau coba? Boleh, Her? Ya, silakan. Gut, danke. Und dir, was bist du in den letzten Monaten gemacht? Du warst in Asien, richtig? Oke, kenapa menjawab khas, Dani? Saya bis tadi jawabnya. Oh, tadi kenapa bis? Sorry. Bisa kasih saya alasan? Atau feeling aja hair gitu? Kayaknya lebih cocok. Kayak kalau bahas nggak begitu cocok soalnya was. Was, oke, good. Gak apa-apa, kasih saya alasan. Jadi saya bisa tahu kenapa alasan. Ya, itu lagi kembali di kelas saya itu saya selalu menanyakan kenapa kamu menjawab seperti itu supaya saya tahu alasannya. Kalau salah saya perbaiki. Jadi kembali lagi Dani, kita kalau berbicara tentang perfect tadi saya bilang ya perfect itu tenses dalam bahasa Jerman. Kalau berbicara perfect kita harus fokus pada verben. Jadi verbennya di sini adalah gemach. Apakah Dani tahu artinya dari kata kerja apa ini? Machen. Tahu artinya? Tahu. Tahu tidak? Lupa, Her. Lupa, oke. Gak apa-apa. Kalau lupa itu menjadi problem artinya. Kalau makan artinya melakukan atau membuat sesuatu. Ya. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan bis. Ya, dia harus menggunakan has. Kenapa? Ini bisa dilihat di sini. Perfect mit sein itu artinya ada perpindahan. Ada perlakuan. Maksudnya dari posisi A ke posisi B. Oleh karena itu, kalau Dani menemukan verben yang menggunakan kata kerja bergerak atau melakukan perpindahan, contohnya gefahren dari kata kerja fahren, driving, ya, atau gegangen, bepergian, maka dia harus dengan sein. Nah, di sini kasusnya adalah machen, melakukan atau membuat sesuatu. Tidak ada perpindahan.
Oleh karena itu dia harus menggunakan haben. Itu kata kuncinya. Jadi kalau kita mau simpelnya, haben plus tanpa perpindahan verben, sein plus perpindahan verben. Seperti itu. Gimana Dani? Atau masih bingung? Paham, Her. Jadi kunci pertamanya kelihatan di verbnya dulu, di verbennya Ya. dulu kan, kata kerja. Richtig. Terus kelihatan kedua, dia ada perpindahan apa enggak? Itu kan? Ya, benar. Kalau perpindahan, maka sein tidak berpindah, haben. Seperti itu. Oke, Her. Danke. Mau coba lagi nomor 3, Dani? Boleh. Ya, genau. Mungkin saya tanya dulu, apa verbennya di sini? Geflogen. Geflogen. Apakah tahu bentuk dasarnya? Flu bukan sih, terbang ya? Iya, terbang. Richtig. Fliegen. Fliegen. Berarti? Ich bin mit Sophie. Nah, genau ya, richtig. Ich bin. Karena fliegen berpindah, bepergian atau menggunakan pesawat terbang seperti itu. Oke, good Dani, danke. Nomor 4. Nächste Nur, bitte, 4. Dort sind wir dan du. Bagaimana lagi baca dort? Durch, seolah-olah ada i. Wir dan du das ganze Land gefahren. Das Perfect. war sehr interessant. Good. Danke, Nur. Ya, Zin. Okay. Durch das ganze Land. Ya, durch. Oke, 5, Andrea. Klingt toll. Und wie lange seid ihr dort geblieben? Perfect. Ya, benar. Ingat ya, ini pengecualian kasus bleiben itu artinya tinggal. Seharusnya tidak ada perubahan, tapi saya bilang tadi pengecualian, dia harus menggunakan sein. Good. 6, Maria. Zwei Monate. Vor 4 Wochen haben wir zurückgekommen. Kenapa Maria haben? Gekommen itu nggak berpindah. Gekommen itu artinya apa? Datang. Artinya ada perpindahan. Oh, Zin. Ya, Zin ya. Oke, itu ya kadang-kadang kita berpikir itu tidak berpindah, tapi kenapa dalam bahasa Jerman berpindah? Nah itu. Kita juga harus tahu kadang-kadang. Oke, Rini, Ziben. So, ich habe ja lange eine neue Arbeit gesucht. Gesucht, richtig. Und dann Felisa. Ach. Monat haben endlich eine bei Firma gefunden. Oke, richtig. Habe ya. Sepertinya sinyalnya Felisa dipastikan lagi. Next, Riris. Mic-nya Riris. Dari Yaser. Gut. Und gepelt es dir dort? Ja, Sir, ich muss jetzt mit dem Bus fahren. Bin ich immer zu Fuß gegangen, aber die Arbeit macht Spaß. Ja, sehr gut. Next, bitte Emilia. Nummer 10. 10, richtig. Ja. Cool. Du, Emil, ist nach Hamburg gezogen. Gezogen, ist richtig. Gezogen ya. Ziehen, dari kata kerja ziehen yang artinya berpindah. Nah, itu ya. Dia menggunakan is. Next, bitte Longu. Bis Ende Longu. Nomor 11. Hast du das gewusst?
Nein, da ist meine Bus also. Ya, benar ya? Also, tschüss. Ya, also tschüss. Oke, so Hast hasdu, benar. hast du Kenapa? ya? Karena di sini kata kerjanya dari gewusst itu bentuk dasarnya adalah wissen, double S yang artinya Wissen. mengetahui. Oh, Apakah kamu tahu? iya. Wissen, tahu. Pertanyaan? Ada yang tanyakan? Tidak ada. Oke. Good. Wir probieren dann die nächste Aufgabe. Nah, sekarang kita menganalisis kata kerja apa saja yang masuk trennbare dan untrennbare. Kita bisa melihat di rantai kalimat ini dan coba untuk menganalisis. Ya, saya kasih waktu 2 menit untuk menganalisisnya. Kata kerja mana saja yang termasuk trennbar dan untrennbar. Trennbar artinya terpisah, untrennbar berarti tidak terpisah. Untuk Gia sama Dani, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan ya. Jangan sungkan. Oke, los geht antworten wir zusammen ya. Silakan, semua bisa jawab. Trennbare Verben. Was ist das Verben hier für trennbare? Abholen. Anfangen. Anfangen, richtig. Was noch? Abholen. Oke, und dann? Einkaufen. Einkaufen. Abholen. Zurückfahren. Zurückfahren. Gut. Dan? Abholen. Udah? Teilnehmen. Fernsehen. Teilnehmen. Was? Was noch? Apa lagi? Fernsehen. Was noch? Oke, für untrennbar. Verstehen dia masuknya untrennbare. Was noch für untrennbare? Erzählen, richtig. Gefallen, richtig. Entdecken, richtig. Und empfehlen. Ja, entdecken. Fernsehen masuk ke trennbare. Oh. Oke, was noch? Dah ya.
Sudah semua sepertinya. Nah, ini dia kategorisasinya ya. Ingat kalau tren bare dia aturannya ge diletakkan di tengah-tengah. Anfangen, angefangen. Abholen, abgeholt. Einkaufen, eingekauft. Zurückfahren, zurückgefahren. Teilnehmen, teilgenommen. Fernsehen, ferngesehen. Berbeda dengan tren bare, tidak terpisah, dia tidak mendapatkan ge. Besuchen, besuch. Versehen, verstanden. Erzählen, erzählt. Pakai T. Gefallen, stay. In prinsip, gefallen tetap. Entdecken, entdeckt. Plus T. Empfehlen, dia berubah vokal menjadi empfohlen. Empfehlen, empfohlen. Okay, Dankeschön. Gehen wir zu den nächsten Aufgabe. Okay, jetzt hören wir ein Audio. Ja? Ihr sollt dann das Verben kompletten oder ergänzen. Jadi sekarang kita dengar audio. Kalian tolong dengarkan kata kerjanya apa, ya. Dan ingat semua verben di sini menggunakan perfect tenses. Ya, kita coba dengarkan pertama. Eins. Hey, wo wart ihr gestern? Wir waren im Kino. Meine Kollegin hat den Film empfohlen. Sie findet ihn so toll. Und, hat euch der Film auch gefallen? Ja, er war ganz gut. Und wo sind Maike und Leo? Ich weiß es nicht. Sie haben mir nichts von ihren Plänen erzählt. 2. Letztes Jahr habe ich am Marathon teilgenommen. Vielleicht mache ich das dieses Jahr wieder. Echt? Vielleicht mache ich mit. Ich habe ja auch diesen Sommer mit dem Joggen angefangen. Aber heute bin ich zu müde. Lenny hat mich heute auch schon um 6 Uhr mit dem Auto abgeholt. Wir hatten einen Termin in Stuttgart. Das ist wirklich früh. Okay. Braucht noch einmal oder Wiederholung oder das brauchst ihr terus? Dreimal. Dreimal. Okay, noch einmal ja, vielleicht. Bitte schön. 1. Hey, wo wart ihr gestern? Wir waren im Kino. Meine Kollegin hat den Film empfohlen. Sie findet ihn so toll. Und, hat euch der Film auch gefallen? Ja, er war ganz gut. Und wo sind Maike und Leo? Ich weiß es nicht. Sie haben mir nichts von ihren Plänen erzählt. 2. Letztes Jahr habe ich am Marathon teilgenommen. Vielleicht mache ich das dieses Jahr wieder. Echt? Vielleicht mache ich mit. Ich habe ja auch diesen Sommer mit dem Joggen angefangen. Aber heute bin ich zu müde. Lenny hat mich heute auch schon um 6 Uhr mit dem Auto abgeholt. Wir hatten einen Termin in Stuttgart. Das ist wirklich früh. Okay, so. Alle können antworten. Nummer 1, was ist die Antwort? Hat Okay, und dann? empfohlen. Ya, hat empfohlen. Empfohlen bedeutet menyarankan. Ya. Empfohlen. 2. Hat gefallen. Hat gefallen. Perfect. Und dann 3? Haben. Haben? Ja, haben erzählt. Gut. 4. Habe genommen. Habe? Habe Teil das ya, bukan genommen saja tapi teilgenommen. 5. Habe angefangen. Habe Habe angefangen. angefangen. Oh, Ya. Jangan dipotong. Angefangen. Angefangen juga. Ya, kalau orang Jerman itu biasanya kayak gitu. Dia tuh kalau berbicara dia akan menghilangkan akhiran. Kadang-kadang dia tidak menyebutkan ich habe, tapi ich habt.
Ya, seolah-olah T akhirannya. Tapi sebenarnya itu ich habe, dia suka menghilangkan huruf akhirnya. Mungkin angefangen. Nah, angefangen. Jadi kayak gitu. Kadang-kadang seperti itulah. Und dann Nummer 6. Hat abgeholen. Oke. Hat richtig, tapi bukan geholen, abgeholt. Dengarnya abgeholt. Ya, itu kadang-kadang kayak gitu juga. Kadang-kadang orang Jerman tuh gitu. Abgeholt ya, pakai T. Oke, Fragen? Ada yang tanyakan? Tidak ya? Kita lanjutkan saja. Danke. Kita masuk ke materi yang terakhir di dalam kapitel 1 tentang while. Saya yakin di A1 pernah belajar tentang den yang artinya karena. Intinya adalah perbedaannya pada struktur kalimat. Then, setelah itu harus subjek. Kemudian verben. Kemudian dan seterusnya. Kalau while, setelah while artinya adalah bukan subjek, bukan verben di kedua, tetap subjek di pertama, tapi dia akan berada di akhir verben. Nah, perbedaannya hanya pada posisi verben. Kalau di A1 mungkin menggunakan den, A2 ke atas coba menggunakan while. Contohnya, ich lese gern, denn ich ein Lehrer. Denn ich möchte, ya di sini adalah denn. Ich möchte ein Lehrer werden. Saya ingin menjadi seorang guru. Kalau pakai while, ich lese gern, weil ich ein Lehrer werden möchte. Semua verb ke belakang. Contoh yang sederhana lagi. Sebentar. Ich möchte ein Buch kaufen, denn ich Buch mag. Karena saya suka buku. Ich möchte ein... Sorry. Bukan di sini posisinya. Saya tuh selalu memikirkan ini while. Mag, dan ich mag Buch. Ein Buch kaufen. Supaya kita bisa bedakan. While ich Buch mag. So, ya. Coba dianalisis dulu. Perbedaannya hanya pada peletakan verben. While semua verben akan ke belakang. Heroni, kalau ada modal verben ke belakang juga. Contoh yang sederhana di sini, satu verben, den mag, salah, bukan den mag ich, den ich mag ya. Sorry. Den ich mag Buch, while ich Buch mag. So. Sekarang kita coba untuk mencari jawaban yang sesuai dengan konteks. Ya. Ini menurut saya gampang, kita coba untuk langsung menjawab. Sudah tersedia form jawabannya, tinggal memilih. Oke, Nummer 1, bitte Andrea. Ben schreibt den Freunden weil sie zum Essen einladen will. Okay. Zwei, Longo. Felix kommt gern, weil Felix, weil arbeiten muss. Apakah masuk konteksnya? Felix kommt gern. Nein. Iya. Ya, richtig. Baca coba. Weil Ben lang nicht gesehen hat. Ya, richtig. 3. Ati. Marvin kommt später, weil arbeiten muss. 4. Maria. Martin bringt seinen Hund mit.
while Ben in Denmark. Ja, richtig. Dani, 5. Lea kan nicht kommen, will sie ihren Vater Besuch. Oke, gimana bacanya ini, Dani? Will sie. While. While. EI dibaca AI. While. While. Oke, and then? Sie ihren Vater Besuch. Oke, 2 koreksi. While ya, bacanya EI menjadi I. While, Z, dan H di tengah jangan dibaca. Bukan ihren, tapi iren. Seolah-olah panjang. Ya, iren. Oke, good. Seperti ini penjelasan tentang while, teman-teman bisa lihat semua verben berada di akhir. Coba di underline yang ada di bukunya supaya teman-teman bisa ingat. Semua verben diposisikan pada akhir. Ya, ini. Kalau modal verben, maka hanya modal verben yang dikonjugasikan. Will di sini karena subjek R. Had di sini karena subjek R. Ya. Tapi yang lainnya bentuknya sama seperti aturannya. Intinya seperti itu. Oke? Ada pertanyaan dulu? Good. Wenn es keine Frage gibt, dann sehen wir die Erklärung. Kalau terlalu cepat bisa bilang ya. Ini konteks atau penjelasannya. Wo stehen die Verben im Hauptsatz und Nebensatz? Hauptsatz artinya induk kalimat. Nebensatz artinya anak kalimat. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia. Ya. Kita coba lihat di sini ada Hauptsatz Lea kann nicht kommen. Ya. Kemudian ada Hauptsatz 2. Sie besucht ihren Vater. Ben schreibt den Freunden. Will sie einladen. Felix kommt gern. Hat Ben lang nicht gesehen. Sekarang kita coba untuk menggabungkan 2 kalimat ini dengan menggunakan Nebensatz while. Ya, kita coba untuk menggabungkan dengan menambahkan anak kalimat while. Ya. Contohnya 1, Lea kann nicht kommen. Di sini berarti while sie ihren Vater besucht. Punkt. Ja. Oke, mach weiter. Nomor 2, Ben. Emilia, kannst du? Emilia? Ja. Ben schreibt. Ben schreibt den Freunden, while den Freunden schreibt. While ini Ben schreibt den Freunden, kemudian ini anak kalimatnya. Coba dibuat bagaimana formnya. While einladen wollen. While sie einladen wollen. Kenapa wollen? Karena will itu kan modal verben. Ya, richtig. Tapi tidak perlu diubah menjadi infinitif. Tetap menggunakan will. Artinya will ini terkonjugasi karena subjek R. Jadi tidak perlu diubah ke wollen. Jadi kalimatnya seolah-olah hanya memindahkan, tidak mengubah verben. Ya. Seperti itu. Coba lagi, Emilia. Next. Felix. Ja, Felix kommt gern. While Ben lang nicht gesehen hat. Nah, good, richtig ya. Jadi tidak perlu dirubah. Lang nicht gesehen, salah verbennya di akhir. Gesehen hat, richtig. Seperti inilah aturannya ya. Sebenarnya ini mudah, ya bitte. Ini mudah sekali. Yang terpenting adalah kita tetap fokus pada verben, ya, posisi verben. Mungkin di A1, denn ich mache die Hausaufgabe. Sekarang sudah pindah, aturannya berubah, pindahkan semua verb ke belakang. While ich die Hausaufgaben mache.
Seperti itu. Jadi tidak perlu bingung konjugasinya, tetap mengacu pada subjek, ya, pada subjeknya ich, maka mache. Jangan dipusingkan lagi. Hanya yang berubah adalah posisi verben. Oke? Kita coba untuk berlatih setelah dipelajari teorinya. Coba untuk latihan di sini. Was passt zusammen. Buka buku Übungsbuchnya, dicari activity 7C. Di Übungsbuch atau enggak di Kursbuch. Karena saya ini combine ya dari dua buku itu. Was passt zusammen? Ordnen Sie zu und schreiben Sie die Sätze mit weil. Sekarang teman-teman harus mencocokkan kalimat dengan alasannya. Ya. Contohnya di sini, Ben lädt seine Freunde ein. Nah, karena kita cari alasannya. Weil wieder da ist. Seperti itu. Ya, di sini ada 6 kalimat dan ada 6 alasan. Cobalah untuk mencocokkan dan ingat gunakan Nebensatz weil. Ya, gunakan while itu. Oke, silakan. 2 menit. 2 Minuten. Gia sudah print buku atau belum? Gia. Belum. Oh, belum. Oke, enggak apa-apa. Minggu depan kalau bisa sudah ya. Ya, insya Allah. Ya, kalau misalkan mungkin keberatan ngeprint dengan biaya yang banyak, coba untuk ngeprintnya per kapital. Jadi kapital 2 dulu, kapital 1 dulu, seperti itu. Lagi cari bukunya ini, biar ini. Oh, mau Soalnya beli buku aslinya. Soalnya di sini sama ininya harga print sama beli buku, jadi mau cari bukunya. Oke, wo wants to Gia. Tinggal di mana? Gimana? Di Munchen. Oke, berarti orang Jerman ini. Di sana masih pagi bukan? Ya, atau sudah siang? Ah, hilang. Masih pagi harusnya. Ya, pagi ya. Oke. Iya, Ya. masih pagi di sini. Ya, ya. Jam 9, jam setengah 9. Mohon maaf ya, Heroni tidak bisa mengubah jadwal. Nggak apa-apa kalau Gia mau beli bukunya silakan. Yang terpenting adalah minggu depan kalau sudah punya buku itu lebih baik. Ya. Ya, insya Allah. Oke, danke. Kalau Dani sudah punya buku atau belum? Belum, Her. Masih buka PDF. Ya, PDF. Oke. Kalau bisa besok minggu depan di print ya. Per kapital saja supaya tidak banyak yang keluar uangnya. Oke, Her. Noch eine Minuten ya. Oke, los geht. Nomor 2, Longgu. Keluar. Oke, Ati, kannst du? Zwei. Ben hat viel Einkauf, while er mit Bukan seiner Einkauf. Eingekauf. Ya, eingekauf. Eingekauf, while er mit seinen Freunden essen mochte. Ja,
gekauft, weil mit seinen Signal. ya sinyal tidak apa-apa. Essen Nomor. Oh, sudah terjawab ini. Oke, Longgu nomor 3. Nomor 3, Marvin nimmt den Hund mit dia jangan muss lang im Büro bleiben. Is das? Ini atau merujuk pada pertanyaan sebelumnya atau latihan sebelumnya. Ya, weil muss lang im Büro bleiben. While. Apakah itu yang lainnya? Apakah jawabannya sama? 20 feet ya. Kemarin saya udah ada jalan. Tapi saya nggak tahu ya kalau nanti ngambil ya Pak. Kalau saya jalan ngambil kemarin. Oke, while. Ya, bitte Andrea. While Ben in suspended. Ya, suspended. Jadi kayak masih berhubungan sama latihan sebelumnya. Oke, Fir, Andrea. Fir, Marvin kommt erst while lang im Büro bleiben muss. Ya, while lang im Büro bleiben muss. Oke, 6, Rini. Sechs. Felix brings nicht mit. Nomor pun sebelumnya. Oh, Ja, nomor Lea kann leider nicht kommen, while ihr Vater ist krank. Oke, while ihr Vater ist krank. Di mana posisi verben, Rini? Krank is. Ya, krank is. Oh, jadi verb di itu. akhir. Ya. Jangan lupa. Ya. Jadi verban itu dipindahin semuanya ke akhir intinya. Oke, nomor 6. Maria. Felix bring mit Ben genug Essen gekauft hat. Nochmal? Noch einmal. Felix bring mit while Ben genug Essen gekauft hat. Oke, gekauft hat, richtig. Karena saya tadi dengar kayak den gitu kali kata penghubungnya. Oke, while richtig, gekauft hat. Oke, pertanyaan? While itu artinya sama dengan den atau gimana? Ya, while artinya sama dengan den. Tapi aturannya yang berbeda. Kalau den, verben di posisi kedua. Kalau while, posisi verbennya di akhir. Itu saja yang membedakan. Artinya sama, because. Atau karena. Oke, danke, Herr. Bisa. Ada lagi pertanyaan? Kalau saya tanya bedanya nih sama nix, ada yang tahu nggak? Nih sama nix. Atau misalkan Montag sama Montags. Ada yang tahu? Montags tiap Senin ya? Montags tiap Senin. Kalau nix? Setiap tidak? Tidak sama sekali. Was? Tidak sama sekali, apa ya? Oke, kalau nih itu tidak. Kalau nix itu tidak sama sekali, benar. Ya. Atau nix ini bisa diganti dengan ni. Nah, ya. Itu sama dengan ni, tidak sama sekali. Atau never lah di bahasa Inggris ya. Oke, good, danke. Gehen wir zu den nächsten Aufgabe.
Hören wir ein Gespräch, ya, percakapan, was ist richtig, ya. Sekarang kita coba menganalisis apa sih alasannya dengan weil tadi. Oke, bitte schön. Hören wir zuerst einmal. 1. Warum kannst Einen Moment. Macet. du heute nicht kommen? Ich habe einen Termin vergessen. Da muss ich jetzt noch hin. Und danach? Das dauert bestimmt 3 Stunden, leider. Das ist dann sicher zu spät fürs Kino. Schade. Dann gehe ich mit Monika allein. Gute Idee. Aber wir können uns ja am Samstag treffen. Hast du da Zeit? Ja, gern. Dann machen wir das. 2. Vera, kannst du mit mir zusammen Mathe lernen? Du bist doch so gut in Mathe, Tina. Was kann ich dir denn da helfen? Aber ich war doch krank. Also, ich kann dir gern meine Sachen zeigen. Du kannst das bestimmt gleich. Mal sehen. Wir können ja sonst auch Arno fragen. Drei. Kommst du morgen mit zum Wandern? Ich glaube, ich kann nicht. Warum denn nicht? Hast du keine Zeit? Doch. Und Lust habe ich eigentlich auch. Was ist denn das Problem? Ich habe keine Wanderschuhe. Welche Schuhgröße hast du denn? Vielleicht passen die dir ja. Oke, noch einmal oder genug? Noch Sudah einmal. cukup? Noch einmal, bitteschön ya. Ingat, kalau di A2 kita harus benar-benar teliti dalam mendengarkan. Bukan seperti A1, kalau A1 mendengar kata kunci langsung jawab. Tidak, kita harus perhatikan benar-benar kalimat yang disampaikan atau lebih detail dalam mendengar ya. Bitteschön, noch einmal. 1. Warum kannst du denn heute nicht kommen? Ich habe einen Termin vergessen. Da muss ich jetzt noch hin. Und danach? Das dauert bestimmt 3 Stunden, leider. Das ist dann sicher zu spät fürs Kino. Schade. Dann gehe ich mit Monika allein. Gute Idee. Aber wir können uns ja am Samstag treffen. Hast du da Zeit? Ja, gern. Dann machen wir das. 2. Vera, kannst du mit mir zusammen Mathe lernen? Du bist doch so gut in Mathe, Tina. Was kann ich dir denn da helfen? Aber ich war doch krank. Also, ich kann dir gern meine Sachen zeigen. Du kannst das bestimmt gleich. Mal sehen. Wir können ja sonst auch Arno fragen. Drei. Kommst du morgen mit zum Wandern? Ich glaube, ich kann nicht. Warum denn nicht? Hast du keine Zeit? Doch. Und Lust habe ich eigentlich auch. Was ist denn das Problem? Ich habe keine Wanderschuhe. Welche Schuhgröße hast du denn? Vielleicht passen die dir ja. Oke, zusammen antworten. 1. Was ist die Antwort? B. Gut. Weil B. Zwei. A. Richtig, Krang. 3. C. Okay, perfekt. Gut. Dankeschön, ja. Ihr habt gut gehört. Und dann jetzt bitte arbeiten Nummer B und C. Ja. Das ist gleiche Aufgabe. Ja. Yang pertama mencocokkan, yang kedua membuat kalimatnya, menghubungkan sama seperti aktivitas sebelumnya ya. Ich gebe euch Zeit 3 Minuten. Ya. Silakan 3 menit. Wenn es Frage gibt, dann frag mich direkt ya. Pertanyaan silakan. Eins. Mach weiter.
Okay, los geht's. Nummer 1, bitte Dani. Lisa lat ihre Freunde ein sie hat Geburtstag. Ya, richtig ya. Oke, perbaikan di sini. Bacanya kalau ada A umlaut dengan titik 2 itu menjadi seolah-olah E. Jadi lädt. Lisa lädt ihre Freunde ein. Die Antwort ist sie hat Geburtstag. Oke, Choi. Danke, Dani. Maria. Die feiern im Garten, while Jangan langsung while. Ini dulu jawabannya yang kanan. ya. A. Berarti S9+. Dan nomor Choi here. While George S9+. Oke, perhatikan untuk teman-teman yang lain. Kalau sudah berbicara konektor atau Nebensatz while, usahakan setelah while itu tulis subjek. Ya, jadi di sini sebenarnya kalimat ini sudah benar, tapi akan lebih baik jika while s dort viel Platz gibt. Jadi artinya setelah while langsung tulis subjeknya, ya, untuk membuat lebih bagus. Dan ke Maria. Try, Ati. Dry, Jan kom mit dem Fahrrad. Ingat nggak gimana bacanya J kalau dalam bahasa Jerman? Jan, Ya, Jod. good. Jan. Jod, richtig. Jan kom mit dem Fahrrad. Sein Auto is kaputt. Oke, gimana bacanya yang ini? Sein. EI dibaca. Good. Sein. Ya. Good. Und dann hier Nummer 3. While sein Auto kaputt is. Perfect. Kaputt is. Good. Fear. Emilia. Mona hat ein Buch gekauft. Lisa liest gern. Okay. Und dann hier. Ja. While Lisa gern liest. Ja, gern liest. Richtig. Gut. Okay. 5. Riris. Mic off, Riris. Mic-nya off, Riris. Udah? Ya. Ya, nomor Tarik kann nicht kommen, weil arbeiten muss. Oke, ini C. Oke. While arbeiten muss. Gut, danke. Und Nur, 6, Nur. Lisa Elton sind nicht da, weil sie nach Italien gefahren sind. Perfekt, gut. Weil sie nach Italien gefahren sind. Perfekt. Ja, danke schön. Danke alle. Gut, machen wir die nächste Aufgabe. Hier, korrigieren Sie die Sätze. Nah, artinya sekarang kalian akan menjadi guru. Tugas kalian adalah mengkoreksi kesalahan pada kalimat. Ya. Nummer 1 contoh. Ben hat seine Freunde lange nicht gesehen, weil im Urlaub war er. Heroni, itu salah. War harusnya di akhir. Jadi tulislah langsung perbaikannya. Wir versuchen dan direkt zu antworten. Ya. Bitte schön. Nummer 2, Rini.
war im Allgäu while Allgäu. Mana bacanya? Allgäu. Kalau ini Agau. gimana cara bacanya? Allgäu. Algoy. Oke. War im Allgäu. Algoy. Allgäu. Ya. Jadi kayak oi gitu. Allgäu. Ya. Allgäu. Ya. Dilendang. While seine Eltern dort wohnen. Perfect. Richtig. Ja. Gut, danke. Mach weiter. Ja. Nummer 3. Longo. Longo bis hier? Bis du Iya. hier? Nomor 3, Marvin muss arbeiten, weil Kollegen krank ist. Oke, seine jangan lupa. While Oh ya. while seine krank ist. While Seine Kollegen krank ist. Ya. Good. Felisa. Felix confused while sein Bus Nggak ada R. while Bus nie gefahren ist. Perfect. Oke, Dani. While sign While subjeknya mana? Feel hot. Si gelar. while see While si Kellner. Oke, saya tanya dulu. Yang mana yang verben di sini, Dani? Di alasan ini yang verben mana? Tahu nggak? Weißt du? Yang mana yang verben dari kelima kata di sini? Feel? Bukan Kellner. Gelernt. Oke, satu. Mana lagi? Hat, richtig. Dan pindah dia ke belakang semuanya sekarang. Coba, while sie Keller. Feel-nya jangan lupa. Feel. Keller. Gelernt. Hat. Ya, kayak gitu. Ya, jadi pindah semua verbennya ke akhir. Sekali lagi, nomor 6. While. See. Iren. Ya, dan Besuchen. Vater dulu. Vater. Besuchen. Oke. Ada satu lagi. Satu verb lagi. Sebelumnya besuchen. Will. Ya, will. Ya, besuchen will. Oke. Danke, Dani. Ja, du bist gut auch. Oke. Aufgabe E, schreiben Sie Antworten auf die Frage. Sekarang kalian harus menulis jawabannya. Sudah ada jawaban di sini, tinggal kalian mengkonstruksikan kalimatnya. Ya. Nomor 2. Warum gehst du nicht mit uns ins Kino? While
While ich keine Habelust. Oke, while ich sekali lagi. Keine Keine. Habenlust. Oke. While ich keine haben Lust. Apakah itu sudah benar, Andrea? Peletakan Enggak. verb. Oke. Aku Yang mana yang bingung. benar? Oke. Keine Lust habe. Ya, Oh, habe-nya yang di Lust. belakang. Sudah benar kok konstruksinya. Keine Lust. Cuma peletakan verbnya yang salah. Habe. Tadi kan kalau dari Andrea, while ich keine habe Lust. Ingat, haben itu verben. Posisikan di paling akhir. Ya. Good. Sekali lagi ya, Andrea. Dry. Warum hast du so viel Kuchen gekauft? Weil meine While Freund ich. pakai ich deh. Ya, pertanyaan kan. While ich Freunde. While ich meine, jangan lupa. While ich meine Freunde Apa verbennya di sini? wollen. Apakah hanya wollen? Einladen wollen. Ya, einladen. And then? Setelah itu? Will. Will, ya, kayak gitu, benar, Andrea. Ya, jangan ragu, udah benar kok. Jadi kenapa di sini tidak einladen wollen Heroni? Karena will. Kenapa will? Subjeknya ich. Heroni kenapa harus menambahkan ich? Karena pertanyaan du. Warum hast du viel Kuchen gekauft? Kenapa kamu banyak beli kue? Ya pasti jawabannya karena saya, atau karena saya, atau karena teman saya, atau saya akan mengundang teman saya. Jadi di sini kalau kita menghapus ich, maka tidak jelas kalimatnya. While meine Freunde einladen will. Karena teman saya mengundang. Bukan seperti itu. Jadi kita butuh subjek. Karena saya akan mengundang teman saya. Einladen artinya mengundang. Oke, nomor 4 ini. Warum bist du so müde? While ich nicht gut geschlafen habe. Perfect, good. Very good. Oke, Emilia. Warum hast du heute keine Zeit, weil ich eine Präsentation muss vorbereiten? Oke, bagaimana konstruksinya? Masih salah. Eine Präsentation. Weil eine Präsentation vorbereiten muss. Nah, good ya. Jadi yang paling akhir itu harus modal verben. Müssen, wollen, sollen, können. Ya, bukan vorbereiten-nya. Vorbereiten akan memiliki posisi sebagai infinitif. Infinitif artinya menggunakan in, ya, atau en, vorbereiten, machen. Tapi müssen-nya di sini yang harus dikonjugasikan. Oke, pertanyaan? Apakah ada yang dibingungkan? Good. Ada? Ya, Ich habe jawaban ini untuk kondisi seperti apa, Mas? Yang menempatkan untuk yang Untuk nomor 5? Atau semua ini? Pertanyaan iya, Mas. Pertanyaan Oke, ini sebenarnya kondisinya ketika kita diberi pertanyaan. Maka kita membutuhkan jawaban alasan. Kalau menjawab pertanyaan dengan yang membutuhkan alasan, maka kita menggunakan while. Sama seperti, kenapa kamu makan? Karena saya lapar. Warum isst du? Weil ich Hunger bin. Seperti itu. Ya. Jadi, kenapa semua verben berada di akhir? Karena kita akan menggunakan while konektor atau Nebensatz. Menggunakan aturan karena
dari while. Kalau menggunakan then itu easy, ya artinya langsung verben di posisi kedua. Kalau while posisi verben harus di akhir. Seperti itu. Jadi konteksnya karena pertanyaannya menggunakan warum atau why atau mengapa. Itu. Apakah terjawab, Felisa? Berarti warung pakai W gitu. Jawabnya. Jawabnya iya. Ya. Sebenarnya kalau kita tahu arti warum, mengapa, otomatis kita jawabnya pasti karena. Mengapa kamu tidur? Karena saya lelah. Mengapa kamu belajar Jerman? Karena saya ingin ke Jerman. Itu jadi otomatis ya. Oke, saya mir dan di nächste Aufgabe. Sekarang kita sudah belajar tentang konteks while ya. Sekarang kita coba bandingkan apakah kita sudah benar-benar paham mana yang aturan while, mana yang aturan then. Ya. Kita coba analisis. Bagaimana caranya? Hanya fokus pada verben. Kalau verben di posisi kedua, maka itu menggunakan then. Kalau posisi verben di akhir, maka menggunakan while. That's the point. Ya. Oke, saya pikir kita bisa jawab langsung. Nomor 1. Kita Ati. 1. Dari Gehen wir, coba baca. Gehen wir heute schwimmen oder ins Kino? Ich mochte gern ins Kino, weil ich endlich den James Bond Film sehen will. Perfect, while. Karena verben berada di akhir. Dani, di next. Ich kann nicht tanzen. Mungkin bingung di sini mana verbennya gitu ya. Tahu nggak verbennya yang mana? Den deh. Den, ya, correct, richtig ya. So den. Jadi verbennya itu adalah tut sini. Herr, tut itu verben? Iya, tut itu verben dari kata kerja tun. Ya. Tun itu artinya kayak mengalami atau sedang terjadi, itu artinya tun. Jadi nanti saya coba jelaskan habis ini. Oke, mach weiter. Gia, kan sedu probieren Gia? Mau coba? Belum, oke. Longgu, bitte dry. Dry ya. Nah gut. Dann gehen wir ins Café Blumen. Denn da ist der Kuchen gut. Good, richtig, den. Karena posisinya ada verben di posisi kedua. Yeah. Oke, Fir, Riris. Pastikan mic on, Riris. Baru, ya. Ich kann aber erst um 7, weil, denn ich muss bin halb 7 arbeiten. Ya, richtig ya. Den. Karena ada Den. mus. Good. Next. Rini. Oder gehen wir doch schwimmen, while es heute so warm is. Oke, good. Danke. Why? Emilia. Seks. Okay. Dann fahren wir zum See. Denn das Schwimmbad ist am Abend schon geschlossen. Perfect, good. Ya. Pertanyaan? Yang kedua itu artinya apa, Her? Ikan nih, Hansen, dan main postur. Oke. Itu total weh. Jadi ini katanya gini. Es tut weh. Ya, artinya sakit. Benar. Es tut weh. Itu ya. Mein Kopf tut weh. Kepala saya sakit. Jadi weh di sini tuh kayak imbuhan untuk menunjukkan rasa sakit. Dan dia biasanya bersama dengan verben tun. Ya. Mein Hals tut weh. Tenggorokan saya sakit. Jadi di sini artinya saya tidak bisa menari karena kaki saya sangat sakit. Total sakit. Ya. Kayak perfectly sakit gitu.
Oke, noch Fragen? Good. Ingat ya, kalau ada pertanyaan jangan sungkan. Good. Kita coba mendengar. Wie viele Minuten haben wir Zeit? Ada yang bisa memberikan saya informasi? Wie viele Minuten haben wir noch Zeit? Ini terakhir ya. Her, yang tadi sebelumnya ada yang screenshot ya? Kok lupa? Ada yang screenshot? Nah itu. Siapa itu namanya? Itu masih Andrea ya screenshot. Iya. Oke tuh, nanti hubungin Andrean saja ya. Andrea saja langsung. Chat nanti. Oke, dan. Betul. Saya tidak menyimpan screenshot. Oke, sekarang kita dengarkan audio. Hören Sie und dann machen Sie Notizen zu den Fragen was, warum und wann. So, berarti kalian harus mencari informasi tentang pertanyaan apa, boleh apa yang terjadi, apa yang dibahas, ya, dan warum mengapa, dan wann kapan. Ya. Coba sekali mendengarkan dulu. Hallo Lea. Hi Ben. Wie war dein Urlaub? Schön, aber viel zu kurz leider. Und wie geht's deinem Vater? Er war richtig krank. Aber jetzt geht es ihm wieder ein bisschen besser. Das ist gut. Und wie geht's dir? Alles okay. Du, ich möchte dich mal wieder sehen. Dann musst du mir von deinem Urlaub erzählen. Gehen wir zusammen essen? Vielleicht am Wochenende? Oh ja, gern. Hast du am Samstagabend Zeit? Schade, da geht es leider nicht, weil ich zu einem Konzert gehe. Ich habe Tickets für Felix Jähn in der Tonhalle. Cool. Und am Sonntag? Geht es da? Wir können zum Brunch gehen. Ins Zentral am Karlsplatz. Hast du Lust? Das ist eine gute Idee. Wann möchtest du dort sein? So um 11. Geht das? Geht es auch ein bisschen später? Dann kann ich am Vormittag noch schwimmen. Ist 12 Uhr gut? Ja, das passt. Dann sehen wir uns am Sonntag im Zentral. Ja, genau. Am Sonntag um 12. Das ist doch super. Ich freue mich. Ciao, Lea. Ciao. Oke, so das ist erstmal ya, vielleicht noch einmal. Sebelumnya saya akan informasi saja tadi karena kita memulainya telat, maka kita harus mengakhiri juga sedikit telat. Jadi mungkin selesai sekitar 14.15 ya. Noch einmal hören, bitte. Hallo Lea. Hi Ben. Wie war dein Urlaub? Schön, aber viel zu kurz leider. Und wie geht's deinem Vater? Er war richtig krank. Aber jetzt geht es ihm wieder ein bisschen besser. Das ist gut. Und wie geht's dir? Alles okay. Du, ich möchte dich mal wieder sehen. Dann musst du mir von deinem Urlaub erzählen. Gehen wir zusammen essen? Vielleicht am Wochenende? Oh ja, gern. Hast du am Samstagabend Zeit? Schade, da geht es leider nicht, weil ich zu einem Konzert gehe. Ich habe Tickets für Felix Jähn in der Tonhalle. Cool. Und am Sonntag? Geht es da? Wir können zum Brunch gehen. Ins Zentral am Karlsplatz. Hast du Lust? Das ist eine gute Idee. Wann möchtest du dort sein? So um 11. Geht das? Geht es auch ein bisschen später? Dann kann ich am Vormittag noch schwimmen. Ist 12 Uhr gut? Ja, das passt. Dann sehen wir uns am Sonntag im Zentral. Ja, genau. Am Sonntag um 12. Das ist doch super. Ich freue mich. Ciao, Lea. Ciao. Oke, ya. Sekarang kita coba. Alle können antworten. Bitte, was? Apa yang terjadi? Was? Was? Bapaknya. Ya, dia Lea, Lea. Essen zusammen machen und dann warum? Leiden Urlaub. Urlaub. Was für ein was kann mit Urlaub sein? Apa maksudnya dengan urlaub? Ada yang bisa memformulasikan? Artinya batal karena papanya sakit. Oke, ya itu bahasa Indonesianya. Kira-kira kalau bahasa Jermannya bagaimana? Manfaat.
Ihr Er und Vater Ben. ist krank Ja. und möchte von. Siapa nama laki-laki yang tadi? Ben. Band dan Urlaub Urlaub. Hören. Erzielen. Ya, erzählen. Boleh. Hören. Erzählen. Saya buat formulasi lain. Sie möchte von Bands Urlaub erzählen. Atau seperti itu ya. Kemudian wann Am Sonntag im Zentrum 12 Uhr. Oke, am Sonntag im Zentrum 12 Uhr. Richtig. So, complete ya, komplette Antwort. Das ist gut. Okay. So, Dankeschön für das Hören auch. Ihr habt gut gehört. Seperti biasa, saya di akhir kapital atau di akhir pembelajaran saya akan memberikan conclusion atau Zusammenfassung dari Kapital 1. Das heißt, wir sind fertig mit Kapital 1. Ja. Dan hier gibt es dann die einige Zusammenfassung, ya, beberapa kesimpulan. Ya. Yang pertama, sich vorstellen, teman-teman bisa lihat bagaimana cara untuk memperkenalkan diri. Mungkin dulu kalau di A1 bilangnya mein Hobby ist, sekarang kita bisa ganti in der Freizeit, mache ich, gehe ich, atau spiele ich. Nah, itu sebagai pengganti atau alternatif. Selain itu, kalau misalkan mau sich verabreden untuk mengajak melakukan sesuatu, teman-teman bisa gunakan beberapa opsi di sini. Etwas vorschlagen artinya memberi saran. Gehen wir zusammen essen? Oder gehen wir zusammen spazieren gehen? Untuk menyetujui, itu namanya zusagen. Bisa ngasih reaction untuk menyetujui, das ist eine gute Idee. Atau absagen. Absagen artinya tidak setuju. Ya. Und dann nachfragen, untuk meyakinkan. Wann möchtest du gehen? Ja, kann ich bla 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 mitbringen? So, das ist auch Redemittel. Ja, Redemittel artinya alternatif sentence atau kalimat alternatif yang bisa digunakan. Ada di buku teman-teman juga ini di bagian akhir setiap kapital di Kursbuch. Dan yang tidak kalah penting adalah gramatik. Kita sudah selesai membahas tentang gramatik genitif, nama plus S, ya, und dann perfect. Ya, perfect itu menurut saya juga sedikit challenging. Yang terpenting adalah kita tahu verbennya berubah menjadi apa, dan yang terakhir adalah Nebensatz mit Weil. Ya, teman-teman bisa cek di buku juga. Und ja, das war's. Vielen Dank für heute. Saya coba untuk memberikan Selbstübungen untuk pekan ini, dan teman-teman dimohon untuk men-screenshot. Sebentar. Atau nanti saya screenshotkan, saya kirim lagi kayak di grup kayak kemarin. Jadi seperti yang saya jelaskan, kita belajar Zoom 2 jam sampai 2,5 jam. Kemudian setelah itu kita Selbstübungen atau latihan mandiri. Ya. Kemarin sudah kita kerjakan yang ini, kita coba kerjakan yang lain. Was ist das? Anladung, Antworten. Sepertinya tidak. Hier ya, weil. Aufgabe 7a. Dan Aufgabe hier auch B. Ini kalian bisa menjawab berdasarkan ide teman-teman sendiri. Jadi kayak menggunakan alasan pribadi. Ya. Vielleicht das. Hier auch. Kapan kita gunakan kapan kita gunakan oder, kapan kita gunakan aber. Ya, Aufgabe 9. Und vielleicht das war's. Vielleicht gebe ich noch eine Aufgabe. Ja. Hier, die letzte. Ja. Schreiben Sie bitte. Ini tidak ada di buku. Schreiben Sie bitte. Und Sätze mit Nebensatz
weil. Nih. Artinya teman-teman diminta untuk menulis, tulis di sini juga ya. Menulis 5 kalimat dengan Nebensatz weil. Oke, jadi ada 4 Aufgabe ya. Nanti saya kirimkan di grup. Oke. Sebagai akhiran untuk pekan ini, ya saya ingin memberikan sedikit evaluasi. Jadi saya kemarin sudah mengamati ya dari awal pertemuan dari hari Selasa ya. Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Terima kasih yang sudah selalu hadir, terima kasih yang sudah selalu on time, kemudian on cam juga terima kasih banyak. Karena saya kemarin ditanya sama pihak Bavaria, gimana anak-anaknya di A2? Saya bilang mereka rajin-rajin, mereka aktif menjawab, itu saya sangat senang seperti itu. Jadi mungkin yang baru join, saya hanya informasikan kalau di kelas saya, itu keterlambatan maksimal 10 menit, kalau lebih dari 10 menit, kelas akan ditutup. Jadi tidak bisa join. Kemudian diusahakan untuk menghidupkan kamera, ya kalau tidak ada problem. Kalau ada problem silakan sampaikan. Dan yang terakhir adalah tadi Selbstübungen, ya sangat penting karena dalam belajar bahasa Jerman, kalau hanya mendengarkan teori dari yang dijelaskan oleh guru, tidak ada implementasi, tidak ada exercise, itu akan percuma. Jadi saya pesan kalau bisa bukunya di Übungsbuch itu diselesaikan di kapital 1, kemudian tadi tugas yang saya screenshot nanti saya akan kirimkan juga dikerjakan. Dan biasanya saya di awal pekan itu memulai dengan kuis. Jadi mungkin minggu depan wir wollen dann ein Quiz machen über letzte Material. Kita akan mencoba untuk kuis, melihat sebagaimana pahamnya teman-teman di pekan ini. Dan ya seperti itu saja. Jadi metode saya mengajar itu, saya jelaskan materi, kita praktikkan, dan yang terakhir Selbstübungen tadi, ya berlatih mandiri. Kalau yang tadi yang latihan dari setelah teori mungkin saya bisa jelaskan. Setelah itu teman-teman coba solve sendiri problemnya. Bagaimana cara nyari solusinya. Kalau mentok, silahkan tanya saya. Ya, saya insya Allah bisa bantu lewat chat WhatsApp. Oke? Oke, sekarang saya coba minta evaluasi dari teman-teman. Apakah ada saran, Her, kayaknya metode belajarnya membosankan atau apa? Silahkan sampaikan. Ada yang ingin disampaikan atau mungkin saran, masukan? Itu tidak masalah. Silakan. Siapa yang ingin menyampaikan? Ada? Jangan takut. Boleh tidak itu di setiap contoh soal yang implementasi itu boleh dikasih langsung terjemahannya. Misalkan setelah selesai dijawab sama satu peserta, itu dibantu langsung terjemahnya. Oke, berarti artinya gitu ya? Iya. Oke. Saya bisa catat sebagai evaluasi. Nanti kita coba ya. Mungkin supaya menambah kosakata baru begitu ya, Nur? Iya, benar. Oke, mengartikan. Ada lagi saran? Silakan, saya terbuka ya. Untuk saran. Boleh nanya yang lain nggak? Ya, silakan. Kalau heute Tage itu hari ini ya? Oke, mau bilang hari ini? Ya, heute Tage apa gimana? Kalau mau bilang hari ini cukup bilang heute atau heutzutage. Heutzutage. Ya, mungkin maksudnya Riris tadi heutzutage, bukan heute Tage. Jadi tidak ada heute Tage, dia menjadi heutzutage. Heutzutage. Bisa lihat di kolom chat saya tulis ya. Oke, good. Ada lagi yang ditanyakan, saran, masukan? Silakan. Tidak ada? Okay, wenn es keine Frage oder vielleicht Vorschläge gibt, dann können wir unsere Klasse verlassen. Tapi kita coba untuk take picture dulu ya. Silakan mungkin yang belum on cam dihidupkan kameranya sebagai presensi untuk kelas kita. Ya. Sebentar. Untuk Dani dan Gia, saya harap minggu depan sudah punya ini ya, buku-bukunya atau di printnya. Kira-kira kita bisa pakai ini nggak ya? Sebentar. Bisa ternyata. Oke, das ist ein neues Format von Zoom ya. Seperti our meeting lah ini kelihatannya. Oke, machen wir ein Foto. 1, 2, 3, lächeln. Noch einmal. 1, 2, 3, lächeln. Okay.
Vielen lieben Dank für heute. Wir treffen uns wieder nächste Woche. Kita bertemu kembali minggu depan. Ya, bleib gesund, jaga kesehatan. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen, danke, Herr. Bitte. Nächste Woche. Nächste Woche.